DIGI Study Centre YouTube channel सबक स्वागतम जनाइছো আজি যেহেতু Dibrugarh University B.Ed Common Entrance Test 2024 যেটো হৈ গল 11:30 to 11 to 12:30 লকে টাইম আছিলে 90 মিনিটছৰ তো আমাৰ ওচৰত কোশ্চেন পেপাৰ এটা আছে যোনটো সেট ডি হয় তো তাৰ সলিউশন আমি ফার্স্ট কইলো গোটে অসমত এতিয়া ফার্স্ট আমি আমাৰ DIGI Study Centre DIGBOI ব্ৰাঞ্চত আমি ফার্স্ট সলভ কৰিছো তো আমি সব আগত আপোনালোকক ইয়াৰ সলিউশনটো দিব গৈছো আপোনালোকে চাও আৰু ইয়াৰ যদি ডিটেইলছ সলিউশন লাগে তেতিয়া আমাৰ নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকে ডিটেইল সলিউশন পাই যাব এতিয়া জাস্ট আমি আনসাৰ কি বিলা শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক the first question asile a man is facing towards the east he turns 45 degree anti-clockwise again 180 degree anti-clockwise and then 225 degree clockwise in which direction is he facing now so your option to correct answer to hobo north direction ঠিক আছে ইয়াত মই সাইটত এটা সলভ কৰি দিছো তো এটো আপোনালোকে চাব পাৰে বা আমাৰ নেক্সট ভিডিও কাৰণে ৰখিব পাৰে নেক্সট আমি ভিডিও আপলোড কৰি দিম যত ডিটেইল সলিউশন থাকিব এতিয়া জাস্ট স্টুডেন্টস বিলাকৰ বা যিবোৰ এসপিৰেন্টে এক্সাম দি আহিছে হেতৰ অলপ টেনশনটো আমি কমাই দিছো আনসাৰ কি দি যাতে হেতি নিজৰ ইভালুৱেচন এটা কৰিব পাৰে কোনে কিমান মাৰ্কস পাইছে এট লিষ্ট মনটো অলপ হালকা হ'ব So next আমাৰ যেটো এটো সিরিজৰ কোশ্চেন আছিল ইয়াৰ কারেক্ট आंसर হ'ব অপশন নম্বৰ 2 ISS next আছিল if it is coded as 7322 if it is coded as 7322 then the code for monk is তো ইয়াত যেটো আমি চাই আছো আমাৰ 7322 এই কোডটো আমি যদি চাও হা তো ইয়াত EAT আমাৰ যেনেকৈ E2 5 নম্বৰত আহে ইয়াত +2 কৰি কিনে এটো 7 বনোৱা হৈছে এটো যেনেকৈ 1ত আহে +2 কৰি কিনে ইয়াত 3 বনোৱা আছে সেম হেনেকৈ T2 +2 কৰি কিনে 22 বনোৱা আছে সেম প্ৰসেস সেম স্টেপ আমি ইয়াত মংকত ফলো কৰিম তো এটো +2 কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যেটো आंसर ওলাব এটো 1 15 17 16 আৰু 13 পাম ঠিক আছে অপশন নম্বৰ কোশ্চেন নম্বৰ 3 অপশন নম্বৰ A কারেক্ট आंसर Next question number 4 asile how many straight lines are there in the following figure तो আমি যদি এই triangle to চাও একেবাৰ ইজি কোশ্চেন এটো হ'ব আমাৰ কাৰণে এ 48 লাইনস straight lines ইয়াত উপস্থিত আছে question number 5 যদি আমি চাও observe the following series of numbers and find the number to be placed in the blank তো ইয়াত আমাৰ -2 এটো আমাৰ -2 -4 আকৌ -2 আকৌ -4 আকৌ -2 এটো সিরিজ চলি আছে তো 28 পা যদি আমি -2 কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম 26 কোশ্চেন নম্বৰ 5 এর কারেক্ট অপশন হবে आंसर नंबर B 26 নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 6 টু যদি আমি চাও ইট ওয়াজ মানডে অন আগস্ট 1 2025 হোয়াট ওয়াজ দ্য ডে অন আগস্ট 19 2012 ইয়াৰ কারেক্ট आंसर হবে সানডে কোশ্চেন নম্বৰ 7 মাই মাদার গেভ अवे ড্যাশ মানি শি হ্যাড টু দ্য বেগার Select the correct determiner from the following given options. Yeah, correct answer to hobo the little. ঠিক আছে ইয়াত জাস্ট আমি आंसर কি শেয়ার কৰিছো আপোনালোকক ডিটেইল आंसर কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ নেক্সট ভিডিও কাৰণে ৰখিব Radha told Preeti that she had finished her work. Select the correct form of speech from the following option. Yeah, correct answer to hobo option number C. Radha said to Preeti, I have finished my work. এটো correct answer hobo Question number 9 Rainfall is more abundant in the summer season than the winter season. Select the correct antonym from the following given options. So abundant mane ki hoy abundant mane bahut beshi aur insufficient to yaar antonym etu karone hobo ki because insufficient is known as very little or bahut kam Question number 10 which of the following sentence is incorrect the correct answer to hobo I have an older sister ये एटू older to correct answer কি হ'ব লাগিছিল elder Question number 11 যদি আমি চাও name the figure of speech in the sentence loneliness is young ambitions ladder ইয়াৰ correct answer to হ'ব it was metaphor Question number 12 identify the misspelled word among the following so এই গোটে তিনটা correct word হয় আৰু যোনটো misspelled হয় এটো asterisk হ'ব Question number 13 যদি আমি চাও Select the sentence with the correct use of the comparative form. So here correct answer to ami ki paisu this is the most tallest building in the city. Etu here correct answer hobo question number 13. Iti ami question number 14 ot chao what is the adjective form of the word love? Here correct answer hobo laughable. Thik ase Next ami question number 15 ot chao
The synonym of the word tenacious is, it means fast running. Question number 16 যদি আমি চাওঁ, the antonym of the word abhor is hate. hate মানে কাবাক ভাল নোপোৱা. We are late. The film dash by the time we get to the cinema hall. Your correct answer to hobo option number C. Will already have started by the time we get to the cinema hall. Question number 18 to jodi ami saw. The boy laughed at the beggar. Yat ki koribo koise select the correct option of passive form. So your correct passive form to hobo the beggar was laughed at by the boy. Question number 19 jodi ami saw. What is the antonym of the word repudiate? Yar hobo accept. The company announced dash new product and dash expected to be a hit. The correct option to option number D hobo it's how it's. Question number 21 jodi ami saw. I spilled the beans without realizing it. What does the underlined idiom imply? A jitu idiom to ase underlined spilled the beans. Your correct option answer option to reveal secret information prematurely and unintentionally. Option number C to your correct hobo. ঠিক আছে এতিয়া আমি কোশ্চেন নম্বৰ 22 যাওঁ India's first female mahout honored with Padma Shri is Parvati Barua. The condition when the earth is closest to the sun is known as perihelion. The maximum duration of 0 hours in the Lok Sabha is 30 minutes. Who is called the father of the Green Revolution? M.S. Swaminathan. Which female player led the Indian contingent at Asian Games opening ceremony 2023? Amar Lovelina Borgohain. When is the World Blood Donor Day? Just etu ami celebrate kori goisu 14 June. The word Satyameb Jayate inscribed below the base plate of the emblem of India are taken from Mundaka Upanishad. ঠিক আছে so ami next ahisu question number 22. Which of the following wildlife sanctuary of Assam is known for golden langur? ঠিক আছে question number 29 ৰ আমাৰ correct answer হ'ব Chakrashila. The process of converting food into energy for the body is called respiration. Natya Shastra, the main source of India's classical dances, was written by Bharat Muni. VVPAT stands for Voter Verifiable Paper Audit Trail. Next question number 33 jodi ami saw education for sustainable development focuses on is your correct answer to hobo option number B promoting sustainable future through education. Question number 34 jodi ami saw which sustainable development goal focuses on quality education? Your hobo sustainable development goal 4. ঠিক আছে which of the following type of courses have been emphasized to be introduced as per NEP 2022 value based courses? So next ami 36 so ahisu amar almost half question paper solved hoy gol. NEP 2020 recommends multilingualism. ঠিক আছে multilanguage শিকোৱাটো এটো ৰেকমেণ্ড কৰিছে. Question number 37 যদি আমি চাওঁ the first nationwide 5G mobile network was launched by which country? It was launched by South Korea in the month of April in the year 2019. What is the full form of DRDL? Defense Research and Development Laboratory. Option number C amar correct answer hobo. The study of heavenly bodies is known as astronomy. Events of Indian national freedom movements and their year of occurrence are given as. Question number 42 ami jodi sao yar amar option number A to correct aise. Chori chora amar hoisile 1922. Amar civil disobedience movement jodi sabole jao 1930 th hoisile. Amar non cooperation movement jodi sao etu amar 1920 th hoisile. Aru amar last Jallianwala Bagh massacre jonto sobotke deadliest massacre asile of that decade 1919. So next question ami 41 ত চাও etu most common question asile which article of the Indian Constitution deals with the right to education? 21A. Question number 42 with which sports is the CK Naidu Trophy associated? It is associated with cricket. Who wrote the famous Assamese novel Oshimot Jar Heral Hima? Bhuban Mohan Borua tekete likhisile. Question number 44 jodi sao who was the second king of Maurya dynasty? Bindusara 320 BCE to 273 BC. Question number 45 to jodi ami sao yato same name of invention house name of scientist ami match the following koibo lage. So photon was discovered by Albert Einstein.
proton was discovered by Ernest Rutherford, atom was discovered by John Dalton, electron was discovered by J.J. Thomson, আৰু আমাৰ last but not the least neutron was discovered by James Chadwick. So ইয়াৰ correct answer option হ'ব option number A. Question number 46 to আমি যাওঁ চাওঁ যদি which is the largest district in Assam in terms of land area এটো হ'ব আমাৰ কাৰ্বি আংলং ঠিক আছে. Question number 47 what should be the main objective of teaching ইয়াত আমাৰ টিচিং এপ্টিটিউডৰ কোৱেশ্চনছ ষ্টাৰ্ট হৈছে. সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব টু ডেভেলপ দ্য থিংকিং পাৱাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছৰ যিটো থিংকিং পাৱাৰ থাকে সেইটো আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হ'ব লাগে. কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 যদি আমি চাওঁ one of the most appropriate challenges before a teacher is to make the teaching learning process enjoyable. So enjoyable তেতিয়া আমাৰ টিচিং প্ৰচেছটো যিমান এনজয় হ'ব ষ্টুডেণ্টছবিলাকে সিমান ভালকৈ বুজি পাব. Question number 49 which of the following should be done by a teacher when she faces students who ask questions frequently in the class? Correct answer to hobo encourage to continue asking questions. hetok discourage koibo na lage hetok au encourage koibo lage jiman question heti hudibo man hetor doubts clear hobo. Question number 52 jodi ami saw as a teacher if you are teaching a visually impaired student june dekhi na pae along with normal students then which of the following treatment would you suggest best to help him her in the class? Option number D2 yeah correct hobo ki ase arrange a seat in the front bench and try to teach at a pace convenient to him or her. Question number 51 which of the following is mostly seen in a lively classroom situation? Option number D correct hobo frequent teacher student interaction. Question number 52 to jodi ami saw learning objectives in teaching refers to intended learning outcomes. Option number D2 correct hobo. Question number 53 alop doubt ase but yar most probably 99% answer hobo lage the purpose of using reinforcement in teaching is to encourage students to study more ঠিক আছে ইয়াত আমি 90% correct hobo 10% alop doubtful ase etu question. Question number 54 in a classroom a teacher may ask a question to option number C correct hobo 1 3 and 4 ঠিক আছে. Question number 55 in writing on a blackboard in classroom a teacher needs to number 1 speak along with writing, number 2 write legibly, how number 4 ki ase stand in a place so that everyone can see the blackboard alop side ot thiyo hobo lage. Question number 56 in an effective classroom correct answer to hobo option number C the teacher encourages discussion and makes connections with the students previous knowledge and background. Question number 57 to ami jodi saw এতিয়া আমাৰ ম্যাথছৰ পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে যেহেতু ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন আমি দেখিলোঁ ইট ৱাজ মডাৰেট নট ভেৰি হাৰ্ড নট ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন লেভেল এজ আ B.Ed এক্সামৰ কাৰণে এইটো লেভেল ঠিক আছিলে. সো যিটো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন হ'ব 57 ইয়াৰ আমি সলিউশ্যনছ আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আপলোড কৰি দিম আপোনালোকক ডিটেইল সলিউশ্যনৰ কাৰণে. ইয়াত জাষ্ট আমি এনচাৰ কি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ. আ বুলেট ট্ৰেইন ট্ৰেভেলছ ফৰ 10 hours ইফ ইট কভাৰ্ছ হাফ অফ ইটছ ডিষ্টেঞ্চ এট 210 km/h and the other half at 240 km/h then the distance traveled by the train is 2240 km. Question number 58 the largest natural number by which the product of three consecutive even natural numbers is always divisible it do answer hobo amar 48. A 3-digit question number 59 a 3-digit number 4A3 is added to another 3-digit number 984 which gives the 4-digit number 13B7 which is divisible by 11. So yeah then A plus B is equal to 10 hobo. Question number 60 in a history examination here our correct answer hobo option number A 75. Question number 61 to ami jodi saw here our correct answer hobo 4.04 option number D. Every square number ends with either of the digits here correct answer hobo amar 0 1 4 5 6 9. Question number 63 to ami jodi saw 5% can finish a work in 20 days. How many person can finish the same work in 2 days? So here correct answer hobo amar 50 ঠিক আছে. যেনেকৈ আমি মই ইয়াত এটা শ্বৰ্ট সলিউশ্যন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক 1/5 × 52 আমি যদি 5 × 22 যদি 1/2 লগত এইটো মিলাওঁ তেতিয়া 1/100 এপিনি হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল 1/2 এইটো আমি সলভ কৰিলে আমি ইয়াত পাম 50 days আমাৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব.
A recipe yields 12 cookies. Question number 64. Here our correct answer to 1/7/8 cups. Yet মই এটা short solution দি দিছো. Next video আমি ইয়াৰ detailed solution আপোনালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰি দিম. Next যেটো question number 65 হ'ব তাৰ correct answer হ'ব ₹612. ঠিক আছে. Question number 66. ইয়াত আমাৰ যেটো correct option হ'ব 52 kg. Option number A. Question number 66 এটো আমাৰ ৰিজনিংৰ হৈ গল ইয়াত আমাৰ এটো ডিফাৰেন্ট আছে যদি A E F কেলে কি চাও E পিছত F আহে F পিছত G আহে S পিছত T আহে T পিছত U আহে তাৰ পিছত Q পিছত R আহে R পিছত S আহে কিন্তু ইয়াত আমাৰ E পিছত F তো আহে বাট A নাহে সো হে কাৰণে আমাৰ এটো ডিফাৰেন্ট হ'ব ঠিক আছে ইয়াত যদি আমি চাও question number 68 ইয়াৰ সলিউশন কি আছিল এটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 5 * 7 * 4 যেটো হ'ব 140 10 লগত ডিভাইড কৰিলে আমি आंसर 14 পাম সেম আমি 8 * 8 * 5 কৰিলে 320 পাইছো 10 লগত যদি ডিভাইড কৰিম আমি 32 পাম সো আমাৰ নেক্সট অপচনটো এটো হ'ব 5 * 3 * 10 150 হ'ব 10 লগত যদি ডিভাইড কৰো and 15 পাম সো ইয়াৰ কারেক্ট आंसर হ'ব অপচন নম্বৰ C দেন question number 69 ৰ এটো आंसर হ'ব কাজিন ঠিক আছে ইয়াত যেনেকৈ ৰেমেনৰ এটো ইয়াৰ জেন্ডাৰ দিয়া নাই that he is a boy or he is a sister so এটো আমি কাজিন বুলি ধৰিছো আৰু নেক্সট আমাৰ question number 70 যেটো আছে ইয়াৰ আমাৰ কারেক্ট অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ 5 যেটো 5 মিনিটস দিয়া আছে সো সকলোক মই ধন্যবাদ জনাইছো ইয়াত যেহেতু আমাৰ question number 1 পা লৈ question number 70 লৈকে আমি গুটেখিনি आंसर কি আপোনালোকক শেয়াৰ কৰি দিছো সো আপোনালোকে এতিয়া আৰামত বহক ভাত পানী খালে সাগে এতিয়া আপোনাৰ যি আপোনালোকে কৰি আছে তাৰ লগত आंसर কি মিলাই চাওক আপোনালোকে কিমান পাইছে কিমান নাই পোৱা তেতিয়া আপোনালোকে এটা ৰাফ এস্টিমেট পাই যাব যে কোনে কিমান মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব পাৰিব এটো B.Ed এক্সামত সো যেটো কোশ্চেন পেপাৰ আমি চাইছো কোশ্চেন পেপাৰ ওয়াজ ভেৰি মডাৰেট না তো বেছি হাৰ্ড আছিল না হি এটো বেছি ইজি আছিল তো কাট অফ अराउंड 40 বা এনেকে যাব বা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কাট অফ পা অলপ 2 মাৰ্কস বেছি হ'ব পাৰে কাট অফ সো আপোনালোকে ভালকে চাওক আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব এন্ড এই ভিডিওটো লাইক কৰিব যদি কিবা ডাউট থাকে দেন নিশ্চয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাই বাই